Kementerian Pariwisata. Kemudian tadi Ibu Ani dan lain-lain itu berbicara masalah heliponia, kebibitan dan sebagainya, yang saya tidak begitu paham sekali ya, tapi saya berbicara masalah konten bagaimana agro atau bisnis agro itu bisa menjadi daya tarik pariwisata dan mendatangkan turis ke daerah agro di mana itu dikembangkan. Bu Gayatri, boleh saya terjemahkan ya? Anyone wants to act as the translator? I want to translate to you. Is it, or you can understand already in bahasa Indonesia? No? Yeah. Okay. Especially for you, for the foreign participant, I will translate as I can do it. Yeah. If I cannot understand, because it's really different ministry. She is from the Ministry of Tourism and Economic Creative, but we are from the Ministry of Agriculture. But I'm doing my best. Kemudian nanti saya akan berbicara masalah bahasannya itu adalah konsep daripada agroturism, kemudian bagaimana pengembangannya, pemasaran, kemudian ada tantangan dan prospek. My topic is about agrotourism. About what and why agrotourism, and the second is the principle of agrotourism development and agrotourism marketing, and challenge and the prospect. That's my topics. Kemudian lanjut aja. Kemudian apa itu agrowisata? Itu mungkin tidak terlalu penting, hanya itu penjelasan aja. Tapi pada prinsipnya itu agrowisata itu adalah bagaimana membuat principally agrowisata already well known, but agrowisata itu, agrotourism itu bagaimana, seperti yang saya bilang tadi itu memperkenalkan agro atau bisnis agro untuk menjadi daya tarik wisata sehingga itu dikunjungi oleh turis. So inside the agrotourism, actually we are selling the agro industry. So the agro industry will involve in the tourism, yeah, means agrotourism. Pas terus. Ini lanjut kemudian mengapa kita mengembangkan agrowisata? Why we are developing agrotourism? Kemudian ada beberapa hal, mungkin antara lain itu adalah kita ada kembali ke alam atau back to nature. Back to nature. Kemudian sebagai usaha peningkatan pendapatan kesejahteraan daripada petani. To improve the income of the farmers. Ya, kemudian ada lagi kita melakukan distribusi pembangunan itu mencegah urbanisasi. To avoid the urbanization, to make them stay in the village. Kemudian di samping itu pariwisata itu dari berbagai kajian atau penelitian kita juga bisa sebagai salah satu pengentasan kemiskinan. Agrotourism also one of the poverty, yeah, urban poverty, to avoid the urban poverty. Kemudian dari bentuk agrowisata, kalau kita lihat dari arealnya itu ada yang terbuka alam atau alami, kemudian ada yang buatan manusia. The type of agrotourism, there are open space
And another one is artificial, is developed by the human activity. Ya, kalau boleh saya ambil contoh itu kalau di Bali itu ada Jatiluwih. As an example is Jatiluwih, is open space. Open space, Open kemudian space. itu teraserinya bagus sekali. Kemudian ada lagi And sawah with ledok. a very beautiful terrace Teraseri. in the Jatiluwih. Yeah. Kemudian ada lagi sawah ledok itu di Flores Manggarai, itu terkenal dengan bentuknya seperti sarang laba-laba di sana. The name is Sawah Ledok, is located in Manggarai. Manggarai is part of Nusa Tenggara Timur, is the East Nusa Tenggara, and very beautiful. And the form is like a spider form. Ya. Kemudian ada lagi yang terbuka tapi buatan There are also agrotourism open space, but it is artificial, like created by the people of the society. Ya mungkin contohnya salah satu wilayah ini kali Bu ya. Yeah, for example, is like in Gianyar. Kemudian ada lagi agrowisata petik apel di daerah Batu, kemudian ada Mekarsari. In East Java, there are agrotourism for apple, picking apple fruit in East Java, and also in West Java is Mekarsari, yeah, for fruits. Ya, itu terkenal sekali itu dirinya. So both two agrotourism is very famous. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari konsep agrowisata itu di sana ada konsep pembelajaran, edukasi, kemudian ada penelitian, kemudian ada wisata, kemudian ada berbisnis. This is the benefit. It's not for education, for research, for tourism, and also others. It's like playing ground, yeah. Mungkin ini prinsip pengembangan agrowisata mungkin anu aja dilewatin aja, mungkin langsung ke pemasaran aja Bu. Ya. Karena kita berbicara lebih menekankan kepada pemasaran. This is already in English, yeah. So off for me. Ya mungkin semua sudah ngerti. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam bentuk pemasaran agrowisata. Kemudian yang pertama itu antara lain adalah bagaimana kita menjual apa yang ingin kita jual, apa bentuknya, produk itu apa, apakah bentuknya dikaitkan dengan budaya, kemudian atau yang lainnya. Kemudian yang kedua itu siapa target yang kita inginkan, apakah misalnya dari kalangan pelajar atau mahasiswa atau keluarga atau dan lain sebagainya. Kemudian yang lain, Can you see the caption? Bagaimana Okay, I will again elaborate. So to think about how to establish the agrotourism, we have to understand we have to have a target and to whom it has to be addressed, and also what is the product. Yeah. In the past there are two. I missed the one. Ya, terus packagingnya bagaimana? Perlu juga kita pikirkan. Kemudian termasuk juga harga. Harga artinya masuk ke objek itu biasanya kalau yang objek wisata alam, artinya tidak buatan manusia, itu ada kontribusi yang mereka masuk ke sana. Kemudian ada pembagian antara masyarakat lokal, objek sama pemerintah itu biasanya. There are packaging and pricing. You know, the one that's sometimes in some part of agrotourism, we have to contribute the small of money to the people for the society.
to make them they are getting a benefit for the agrotourism. It is that. Kemudian juga perlu kita melihat bagaimana strategi daripada pemasaran agrowisata tersebut. Kemudian dikaitkan juga berapa kapasitas yang kita punyai sesuai dengan objek yang kita punya. Jadi kapasitinya bagaimana? Itu yang perlu dipikirkan juga. We have also to think about the strategy, not only the products, not only the to whom it can be addressed, and also the packaging, but also we have to have a marketing strategy and also capacity, how the capacity it can be created, and how the capacity can be developed, and also the packaging itself will be similar or linear to the capacity, how big the capacity of the agrotourism. Kemudian selain daripada kita mengetahui cara pemasaran itu, kemudian kita juga menggandeng media promosi. Again, is this Indonesia? Yeah, bahasa Indonesia. So promosi means promotion. So how to promote the agrotourism through the media or any journalism? Ya, itu kita selalu menggandeng media karena kami percaya bagaimanapun objeknya itu bagus, kemudian kalau tanpa dipublikasikan tidak ada orang yang tahu, pasti tidak ada yang datang. Yeah. Yeah, it's like ours. Indonesia has very good, very beautiful, very big agrotourism, but we are weak in promotion. Yeah. Are you on TripAdvisor? Yeah. So Are you on TripAdvisor? no. Go on TripAdvisor. Oh I yeah. can tell you where to go. Oh, is it? I've got some. Okay, good. Yeah, thanks. So promotion is very important. So even the agrotourism, we have much and big or very beautiful, but if it is just keep it as it without promotion, so nobody will come. Right. Terus Bu, Terus saya tambahin sedikit tadi. ya bentuk promosi itu macam-macam. Ada kita melalui media, itu entah media cetak, online dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kita melalui event. Ya. Contoh event itu yang sudah kita pernah lakukan itu ada Tomohon Festival. Ya. Itu di Sulawesi Utara, itu dia mau menggunakan ikonnya bunga. Cerisan. Ya, bunga. Kemudian ada lagi Malang Flower Carnival, itu contoh juga. Ada yang memakai ikonnya Malang tapi dikreasi menjadi dalam bentuk desain-desain baju gitu. Ya, sebentar Bu, jangan banyak-banyak Bu. We have been developing the promotion strategy is not only by media or journal, the printed one, like a newspaper, magazine or something, but also in the electronic one. But another one is by getting event. Like in Tomohon is south of north of Sulawesi. It's many flowers there. Then the event is biennial event, Tomohon International Flower Festival. Biennial, yeah, 2 years, every 2 years. And also in Malang and Flower Carnival Festival in Malang. Kemudian ada beberapa tantangan untuk kita mengembangkan agrotourism, antara lain itu adalah bagaimana mengembangkan agrowisata sebagai sumber pendapatan alternatif di luar daripada produk pertanian. This is the thread of our challenge. Thread, yeah, tantangan is thread, yeah. I think this close to thread, not the challenge, yeah. Ya. Yeah, Kemudian thread. hal yang lain itu bagaimana mengembangkan identitas atau keunikan daripada
masing-masing wisata agro itu. And very important one, how to create the identity in every type of agrotourism. Seperti contoh yang saya temukan tadi, misalnya kalau yang Tomohon itu bunga, kemudian kalau yang di Batu itu apel, kemudian It's like the unique or icon, yeah, unique or icon. Like in Tomohon is flower, and is Java Malam is apple, and in somewhere is maybe rose or something like ada that. Jatiluwe mungkin terasering-nya. Yeah, like Jatiluwe is terasering paddy field terrace or something. So the identity of the agrotourism is very important. Kemudian hal yang lain itu adalah bagaimana kita mengembangkan jejaring atau networking. Yeah, networking building. Yeah. Jangan banyak-banyak Ya, tantangannya. mungkin sudah dilewatkan aja Bu. Kemudian kalau kita berbicara masalah prospek, prospek agrowisata itu cukup bagus kalau saya lihat. Ada beberapa hal yang berkembang belakangan itu bahwa pariwisata sudah merupakan kebutuhan primer sekarang dan sudah menjadi lifestyle. Yang pertama. The prospect of agrotourism now is goes to as lifestyle and primary needs for some of the society. Kemudian ada menguatnya tren kembali ke alam. Yeah, there are trend to back to nature. Kemudian ada lagi itu hal yang perlu kita pikirkan itu adalah jumlah kelas menengah yang sekarang itu semakin meningkat, menengah ke atas. Oh, economically, I don't know, the level middle class up is now is increasing in Indonesia. So the needs of agrotourism also increase. Artinya itu mereka mempunyai kemampuan daya beli yang meningkat untuk berwisata. So the needs for tourists, for recreation, yeah, it's also increased. Kemudian di samping itu juga akses juga semakin baik, semakin gampang kita menuju ke tempat itu Public access like transportation, communication, or any kind of public access is become easier and more convenient, and then the agrotourism more prospect. Yeah. Kemudian saya juga mengambil beberapa data di Dinas Pariwisata Bali. Kemudian itu jumlah kunjungan ke objek wisata yang saya beberapa objek yang saya lihat itu adalah Jatiluwe, kemudian kebun Ekakarya Bedugul, kalau Bali Supak itu mungkin Eko ya, kemudian Alas Kedaton, Taman Nasional, itu semuanya trennya tuh semakin tahun semakin meningkat. This is the data from Bali Provincial Office of Bali Tourism Services. The trend of the number of tourists increasing. Not only Jatiluwe, but also Ekakarya, Bedugul, Bali Zoo Park, and others. Ya, artinya prospek untuk pengembangan agrowisata ke depan itu cukup bagus. Itu kesimpulannya. Yeah. The conclusion is agrotourism is good prospect and good opportunities. Terima kasih. Yeah, may I add some about the Tomohon International Flower Festival? I attended that event. You know, in one day, the chrysanthemum from the farmers, harvested from the farmers until 3 million stalks.
and one stock price is around 3,000. So how big the money in one day? Yeah, 3 million by 3,000 means 9 billion rupiah. So the strategy to create the farmers benefit, when the event will come is August 8th, then 3 to 4 months before back, we are encourage the farmers, please grow the krisan and your krisan will buy by the event. So annually the money will revolve about 9 billion rupiah and also all is for the farmers. So it is one of the how to promote we are in collaborate with the tourism. They are for tourism, but we are for the empowering the people for the Thank you.